Adlaw mga Amega, ang atong ganap karon is mag-build up ta og biodata kay ay na ta sige tambay. So mangita tag trabaho kay laay kayo nara sa balay. So mag-build up sa din mao ni ako picture gamiton kay dili sa biodata. So mag-build up na ko mga day. So ang ganap lagi nato karon is nag-build up tag form sa biodata aron mga apply tag trabaho aron nakatabang ta sa ato ang pamilya, maka-provide ta kay mahal kayong galastungon, mugas, lamas, sudan ug uban pa. Hindi ka mahal pod ang mga bills sama sa kuryente, tubig ug unsa pa may mga bayronon tira sa pangadlaw-adlaw. So dapat magkugi ta dili ta magtinapulan kay di ba tay kaunon magkutoy atong tiyan. Unsa man ta dili man ta dunahan so lihok pud taon huy. So padayon ta sa pagpila po form kita sa aspod nino pag humanaan ni is mangita ato trabaho dili ta magpadugay-dugay dili ta magpahinay-hinay aron makasulod na tong trabaho no. So padayon ta diri kung fill up tugay taon na pud ta wala ka pila po data surod kalibog kung unsay unahon kay dili man ta anak ug adunahan so maning kamot jud ta dili ta magpapiling kay wa man ta ikabuka. So muriyok jud ta aron natay makaon dili ta magpahayahay mao yun na siya ang ato ang ibutang sa utok aron makapakaon ta sa atong pamilya kay dili lalim. So kanang mga una-unang pamilya sayo may pag-unahon niyo eskwela kay ang pagmahay wala naguna so dapat eskwela pag tarong ayaw pagmilok sayo kung di pa kaya ang obligasyon. So padayon ta diri hapit tagid mahuman ang akong pagbilap diri ang akong pulang lang diri is ang edad ug ang height. So ang height nato mubo man ta din gibanganak man ta og itang init so mo gyud mubo gyud ta. So padayon ta diri wala koy malain na storya na hutna nako og voice over so pataka na lang jud tagyaw-yawan basta mahuman lang jud ning voice over. And then dili ta magpatanga-tanga kay para dili ta mamali sa atong pang build up diri kay daghan kay irisyo lain po kayo maot kay tanawon. Hindi na akong butangan drag akong edad asa ko nagpuyo pila ko katuig diri sa Pilipinas unsa man akong relihiyon Bisaya ba ko unsa ba diha basta mao na jud na so, tanan kabalo na mo unsa nang data basta mao na ang imuhang personal data parimbalan sa imong gisudlan unsa imuhang mga detalye sa imong pagkaikaw. So na kay telephone number, cellphone number para diha mo kontak sa imo og tadawat maka or wala og wala ka dawat uwi kayo pero kung dawat ka natural wali pa yun. So mao to ay pagdugay ta so mas maayo jud og natay na human aron na maayo ato ang mahimong trabaho dali ra ta makatrabaho og dali ra ta madawat basta naatay na human nga kurso. So kung unsa may ato trabaho ato makita karon so dawat lang kung unsa ihatag mao to'y dawaton lain pod ato ang balibaran ug mao na lang jud ang importante is natay kwarta in natin income para makapakaon sa atong pamilya. Ako pandikit kay ako ramang dikitan ang akong 2x2 picture dapat 2x2 picture ang imong gamiton kay mao may nakatatak dira so mao ra ni daghang salamat.